j'espère que vous allez bien. مرحبا بكم معنا في une nouvelle vidéo d'analyse et de pronostic. Bien sûr, qui dit week-end dit Ligue 1. 10 matchs de Ligue 1 خرجت منهم 8 matchs. خرجت منهم une petite sélection ديال les matchs les plus intéressants ou les matchs اللي نقدروا نخرجوا منهم شي حاجة de fiable. Donc la sélection ديالنا هو Marseille contre Nantes, PSG Bordeaux, Lyon Reims, Lorient Montpellier, Metz Brest, Monaco Nîmes, Nice Dijon. Ou pour conclure, ou pour clôturer le week-end d'Iana, Saint-Étienne contre Lille. Le premier match d'Iana هو Marseille contre Nantes. C'est un match اللي je pense بديتو كتعودوا شوية على لا Ligue 1 ولا عندكم des informations على لا Ligue 1. Marseille niveau Ligue 1 il est classé 6ème. La Champions League يلاه هبطات الريكورد هاد mercredi هذا ديال لي ديفيت 13 défaites successives في la Champions League ماشي فرقة دارتها. Donc, la Ligue 1, elle est en forme. Elle reste sur 3 victoires contre Strasbourg, Lorient et Bordeaux, 3-1, ou 2 matchs nuls. Elle a 18 points. On a 2 matchs de retard. Yani, les matchs ناقصين par rapport au PSG. Donc, les 2 matchs, il a le بحالهم. Il a 24 points. Il est la première place. Nantes, elle est classée 14e, milieu de tableau. Elle reste sur 3 matchs sans défaite. Une victoire contre Lorient et 2 matchs nuls contre Metz et contre Lens. Donc c'est un match plus ou moins abordable بالنسبة لمارسي. يعني Marseille, surtout après la catastrophe اللي كانت في la Champions League, غادي يبغيو يرجعوا la confiance les supporters ديالهم, يبغيو يرجعوا la confiance ليهم. Donc je les vois pas perdre à domicile. Bien sûr double chance, où je vois un match اللي غادي يكون assez fermé. Nantes défensivement pas mal là. Marseille offensivement ناقصين. Donc moins de 4 buts ou là moins de 5 buts أحسن. Cote de 1,40 كتبان ليا hyper logique. وهذا هو le premier pronostic ديالنا في هذا le premier match. ندوزو le deuxième match. Le deuxième match Paris Saint-Germain contre Bordeaux. هذيك c'est l'une des grandes affiches ديال le week-end. بوردو كيما شفناها السمانة اللي فايتة قدات تربح غان في تيران غان بان but ديال بن عرفة سالو 1-0. قبل منا ils étaient sur 2 défaites. Ils sont classés 12e. Paris Saint-Germain première. Il reste sur une défaite contre Monaco. درت عليهم واحد الريمونتادا خيالية, كانوا رابحين 2-0 ولاو خاسرين 3-2. باريس سان جيرمان وسط لا سمان ربحوا في لا شامبيونز ليغ, ربحوا اون ايكيب ديال لايبزيك, ربحوا واخا ما لعبوا والو, واخا كانوا ايبر ناقصين, ولكن قدوا يربحوا. هاد لو ماتش هذا لا لوجيك كتقول باريس سان جيرمان تربح, ولكن لا كوت ديال باريس سان جيرمان ني با توب دو توب. يعني elle ne mérite pas d'être jouée vu le risque ou vu l'enjeu du match. Une cote ديال 1,12 elle n'est pas trop intéressante. Donc نمشيو alternative goal line. C'est un match que je vois غيكون ouvert, plus de 3 buts, remboursé si 3 buts. تتبان لي hyper logique. Paris Saint-Germain شحال هادي ما ربحو un grand score, surtout en Ligue 1. Bordeaux, elle est capable de marquer. Hatim Ben Arfa, il est capable de marquer à n'importe quel moment. Donc plus de 3 buts remboursés, c'est 3 buts. كتبان لي logique وتقد تدخل. ندوزو le troisième match ديالنا. Troisième match, l'Olympique Lyonnais contre Reims. Lyon هاد لا سيزون اللي ما لعب على والو contre Reims اللي حتى هي ما لعب على والو. Deux équipes اللي tranquille. Donc في la Ligue 1 Lyon كما كتشوفوا elle reste sur 8 matchs sans défaite. Les 2 derniers matchs ديالهم ربحوهم, قبل منهم تعادلوا, ou bien sûr قبل منهم ربحوا. Ils sont classés 3e, يعني في البوديوم 20 points à 4 points ديال le premier. Donc c'est une équipe اللي هاد العام باغا تلعب على لا ليغ 1, واخا الصراحة ما عندهمش ليكيب ولا ليفيكتيف اللي غتلعب على لا ليغ 1. Reims reste sur 2 matchs sans victoire contre Nîmes ou contre Lens. قبل ما كانوا ربحوا 2 matchs Strasbourg Montpellier. هاد غانس هادي سي اون ايكيب اللي تقد مرة دير لك ان كرون ماتش ومرة تبان لك هي اعيان فرقة في لا ليغ 1. دونك سي اون ايكيب سوربريز, ما ماكش عارفاش لو نيفو ديالها اللي غادا تبان به. مي سينون
لي فاس ا فاس بين ليون و غانس عقدة ديال ليون كما كتشوفوا. لي ديرني فاس ا فاس لا ماجوريتي ديال لي فاس ا فاس كتديهم غانس. دونك عقدة ديال اولمبيك ليوني. جو كخوا اون سا وكنقول بلا غتكون لا سوربريز ديال لو ويكاند. يعني لا ماجوريتي د الناس علابو لولمبيك ليوني. بيان سور لولمبيك ليوني لوجيكمون غادي يربحو، ولكن انا جو اسوري بواحد لازيان اونديكاب بلس 1.5 بلس 2. يعني غانس ما تخسرش اكثر من 2 بوت، يعني نقدروش اسوريو بهاد بلس 2. بلس 2 هي رومبورسي الا خسروا ب 2 بوت، الا خسروا بقل من 2 بوت ديكار يعني لو برونوستيك ديالنا داخل. و جو بونس انه غالبا يقد يدخل. ندوزو لو كاتريام ماتش ديالنا. كاتريام ماتش لوريون كونتر مونبولي. هاد دو ماتش هادا ما فيهش اون تري غوند اناليز vu l'écart de niveau des les deux équipes. Montpellier 4e ou Lorient 18e. Lorient هاد العام يلا طلعوا لا ليغ 1 ولكن عندهم ان جو كاتاستروفيك، عندهم ان نيفو كاتاستروفيك، ناقصين بزاف كما كتشوفوا. ما كاين غير الخساره. كوتي مونبوليي بداو كيشدو لو ريتم لي 3 داني ماتش 3 فيكتوار. ربحوا الصراحه سانت اتيان، ربحوا بوردو، ربحوا ستراسبورغ. دونك ربحوا دي زيكيب اللي ما ساهلينش. ربحوا تعادلوا مع موناكو. دونك افونتاج او مونبولييغان. يعني جو فوا با بيردر لو ماتش هذا سورتو كونتر اون ايكيب تري فيبريل، اون ايكيب اللي ناقصه بزاف. ولكن اون فا اسوري بيان سور لا فيكتوار ديال مونبولي اللي كوتي ا 2.10. لو دوبل شونس il est coté à 1.33. حنا بيان سور نلعبو درو نو بيت il est coté à 1.57. لوجيك وزوين يقد يدخل. ندوزو لو سانكيام ماتش. لو سانكيام ماتش ديالنا ميتس كونتر بريست. ميتس كونتر بريست سي ان ماتش ان ماتش غيكون زوين. الماتش اللي غالبا غيكونوا فيه بيوت. علاش لي دو زيكيب عندهم ان جو اوفر كما كتشوفوا 1 1 1 1 2 0 1 1. ميتس لا ماجوريتي ديال الماتش ديالها كيساليو اوفر 1.5 بوت. كتماركي عليها. ميم شوز بوغ بريست. بريست il reste sur une victoire 4-1. قبل منا 3-2 2-1 3-0. يعني لا ماجوريتي ديال لي ماتش تيطلعوا بلوس. سو سون دي زيكيب لي بروليفيك، يعني عندهم ان جو زوين كيلعبوا ما كيرجعوش للور، ما كيموتوش للور، ما كيلعبوش ديفونسيفمون. لو ديزيام كونتر لو تريزيام ان سول بوين ديكار بين لي دو زيكيب. جوجهم عندهم لو ميم جو، ils sont milieu tableau. دونك جو فوا بيان ان ماتش اوفر، ان ماتش اللي غادي يكونوا فيه البيوت. بيان سور اون فا اسوري. ما غاديش نعطيكم شي حاجه اللي صعيبه بزاف. ما غاديش نعطيكم اوفر 2.5 بوت اللي كوتا 1.90، ولكن نعطيكم اوفر 1.5 بوت كيبان ليا لوجيك. كوتي 1.30 تقدو ميم اللي بغا يلعب يطلع شويه لا كوت. اوفر 2 التيرناتيف جول لاين كوت 1.45. غالبا يتماركاو بزاف البيوت في هاد لو ماتش هذا. ندوزو لو سيزيام ماتش ديالنا. سيزيام ماتش موناكو كونتر نيم. موناكو كونتر نيم. هاد لو ماتش هذا ما غاديش نعطي فيه اون اناليز كبيره. سور لو نيفو بين لي دو زيكيب باين. 5 كونتر لو 15. نيم يلا ربحوا لوغ دانيي ماتش، ربحوا 1-0 غانس. ديك ليكيب اللي قلت لكم بيان سور حال واحوال. موناكو اللي كلاسي 5 ا 4 بوين ديال لو بروميي بي اس جي. ربحوا باريس سان جيرمان 3-2 في لو دانيي ماتش. قبل منا ربحوا نيس، ربحوا بوردو. دونك ربحوا دي زيكيب اللي ما ساهلينش. بانت ليكم لاناليز ديالي، بان ليكم مون شوا ديالي. غالبا موناكو ان ريزولتا فينال. البارح il était بيان كوتي، دابا طاحت لاكوت ديالو 1.36. البارح كان جو بونس شي 1.50. وي كان اوزالونتور ديال 1.50 طاحت لاكوت. نورمال حيت لوجيكمون موناكو تربح، ولكن تقد تكون اون بتيت سوربريز الله اعلم. دوزو لو سيتيام ماتش ديالنا. لو سيتيام افون داني ماتش ديالنا نيس كونتر ديجون. بيان سور نيس كلاسي 9، ديجون ديرني دو كلاسمون. ديجون مازال ما ربحو حتى شي ماتش، تعادلو 4 ماتش وخسرو 7 ماتش، يعني عندهم 4 بوين. ديجون الي كاتاستروفيك هاد لا سيزون هادي. غالبا غادا طيح.
C'est une équipe ميتة, vraiment ميتة. Nice, elle reste sur une défaite contre Monaco le 8-11. ما عاودوش لعبوا من le 8-11 علاش؟ بسبب الكوفيد, يعني تانولاو ليهم لي ماتش ديالهم. مي سينون كوتي كلاسمون كسو كلاسي 9ème 17 بوان, الا ربحو يقدرو يطلعو ل 5ème بلاص. سي اون ايكيب اللي كتلعب لوروب. يلاه خسروا كونتر سلافيا براغ في اليوروبا ليغ 3-1. ils ne sont pas en top du top ديالهم في اليوروبا ليغ. Donc, après la défaite contre Slavia Prague ou après la défaite contre Monaco, et il reste sur 3 défaites successives. Le match c'est un match باش يحيدوا le rouge ويربحوا. خاصهم يربحوا. Donc, draw no bet pour assurer cote de 1,33. هاد le match تحت la cote ديالو. Il était البارح coté à environ 1,40 ونزلت la cote ل 1,33. ماشي مشكلة, il mérite d'être joué بحال هكا. وندوزو لو داني ماتش ديالنا, لو داني ماتش ديال لو ويكاند, سانت إتيان كونتر ليل. كون كان هاد لو ماتش هاد العام اللي فات كان غادي يكون كروند افيش, ولكن هاد العام مع لو نيفو ديال سانت إتيان فريمون نيفو كاتاستروفيك حتى هي. اون ايكيب اللي ميتة, ما فهمتش انا شنو واقع عليهم. ليل سي اون تري بون ايكيب, elle est classée deuxième à 2 points ديال باريس سان جيرمان. كانوا ندازو من واحد لا بتيت بيريود creuse ولا une petite période difficile, 3 matchs sans victoire, ولكن لو dernier match ربحوا لوريون 4-0. سانت إتيان لو روج لو روج لو روج, يعني ما كاين لو روج, ما كاين الخسارة, ما كاين لي ديفيت. اي فرقة جات كتاكلهم. ما فهمتش, مازال ما فهمتش لحد الان شنو واقع لهاد ليكيب ديال سانت إتيان. فريمون مازال ما عرفتش, حيت ليفيكتيف ديالهم عندهم احسن من بزاف ديال الفراقي اللي قبل منها, ولكن ما فهمتش شنو واقع ليهم. واش هاد لو ويكاند هذا تكون زعما لا رولونس؟ صعيب الحال, سورتو كونتر اون ايكيب ديال ليل اللي الي سوليد. ليل كتلعب اليوروبا ليغ حتى هي, يلاه تعادلات مع لاس ميلون من بعد ما ربحاتها في ليطالي 3-0. دونك ليل سي اون ايكيب تري سوليد. غالبا لافونتاج كنعطيه ليل, ولكن غادي نبعدو على الريزولطا فينال. بيان سور نلعبو البيوتا, سي ان ماتش اللي كنشوفو مغاديش يكون فيرمي. Lille, elle est capable de marquer. يعني une très bonne attaque. Saint-Étienne تقد تخطف شي بيت بوسيبل. دونك اوفر دو بوت التيرناتيف جول لاين كوتي 1.45 كيبان ليا لوجيك, يعني تماركيو في لو ماتش كثر من 2 بوت. الا تماركيو غير 2 بوت لو برونوستيك il est remboursé. كوت 1.45 لوجيك, غالبا تدخل. دونك فوالا لا سيليكسيون ديالنا 8 ماتش. لي كوط غاديين كيطيحوا. هاد لا سيليكسيون, بهاد لا سيليكسيون البارح كانت لا كوط توتال ديال لو تيكي كانت تقريبا 25. اليوم هانتوما كيما كتشوفوا لا كوط الى ا 16, الى ا 67. بيان سور لا كوط ديال لا سيليكسيون كامله. سيغتان شوا طاحوا لي كوط ديالهم بحال هاد الاوفر, بحال موناكو, بحال غين كونت ستراسبورغ. كنت باغي نعطيكم اوفر 1.5 بوت, كان كوتي ا 1.45 البارح, دابا ولا 1.30, يعني ما بقاش انتريسون. فوالا لا سيليكسيون ديالنا. مارسيل كونتر لونت باش بولدر, مارسيل او ماتش نول ان موان دو 5 بوت. باريس سان جيرمان plus de 3 buts, remboursé 3 buts. Reims ne perd pas de plus de 2 buts. Montpellier gagne, remboursé ses matchs nuls. Metz, Brest, plus de 1,5 buts. Monaco gagne le match. Nice gagne, remboursé ses matchs nuls. Ou bien sûr Saint-Étienne, over 2 buts, remboursé 2 buts في le match. هذه لا سيليكسيون ديالنا. اختاروا منا 2 ماتش, كومبينيو 2 ماتش, ديروا ان بتي تيكي دوبل مود ميز. غالبا غادي يدخل. جيسبر ان هاد لا سيليكسيون لا ماجوريتي ديالها يدخل. ما كرهناش ان بيرفكت, ولكن شويه القضيه صعيبه. المهم الا جبنا ان بيرفكت هو هذاك, ما جبناش ان بيرفكت اسبيرون ان طو دو ريوسيت كي ديباس لي 80%. جيسبر ان لا ماجوريتي ديال الناس اللي غادي يتبعوني غادي يربحوا. عندكم لاناليز, سمعوا مزيان لا فيديو, اختاروا لي دو شوا نتوما اللي عجبوكم, اللي اقتنعتوا بهم واللي بان لكم يصلح الواحد يلعب عليهم. Bon courage la famille. N'oubliez pas un maximum de likes et de commentaires pour la motivation et le soutien. Ou bien sûr,